बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के टॉप 10 टिकटॉकर्स कौन से हैं और वो अपने वीडियोस में कितना कमा लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी टिकटॉकर मंथली कितने पैसे कमा लेते हैं। तो वीडियो को करते हैं आगाज़। पाकिस्तान के टॉप 10 टिकटॉकर्स कौन से हैं और ये कौन कौन से काम करते हैं और किस वजह से ये मशहूर हैं। नंबर 10 पे आते हैं ज़ुनैर कम्बो, जिनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स तो नहीं, पर मुझे सबसे अच्छे इसलिए ये लगते हैं क्योंकि इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को खूबसूरत दिखाने के लिए वीडियो बनाई। हमेशा पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाई। इनके 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हमें चाहिए कि ऐसे हीरो को सपोर्ट करें। जैसे हम बड़े बड़े टिकटॉकर्स लाइक और फॉलो करते हैं, हमें चाहिए कि इस हीरो को भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया जाए। नंबर 9 पे आते हैं 31 साला फुल्लू। फुल्लू का असली नाम तो कीर अब्बास है। फुल्लू मंडी बहावलदीन में खेतों में काम करता था। इसके पास ना तो अपना मोबाइल था और ना ही इसको इस्तेमाल करना आता था। फुल्लू को किसी ने टिकटॉक पर किसी की वीडियो दिखाई और फुल्लू का अंदर का टैलेंट जाग उठा और फुल्लू ने टिकटॉक की वीडियो बनाना शुरू कर दी। इसको खेतों में काम करते हुए जब भी टाइम मिलता ये वीडियो बनाना शुरू कर देता। ये अपनी टूटी फूटी इंग्लिश की वजह से मशहूर था। फुल्लू एक स्पॉन्सर वीडियो बनाने का 80 से 1 लाख रुपए तक वसूल करता है और फुल्लू के 8 मिलियन फॉलोअर हैं। इसके अलावा फुल्लू अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाता है। नंबर 8 पे आती हैं डॉली फैशन। डॉली फैशन का असली नाम हमेरा असगर है। टिकटॉक पर मशहूर होने से पहले अपना एक लेडीज़ सैलून चलाती थी। डॉली का तल्लुक लाहौर से है। डॉली दिलफरेब बालों और पुरकशिश आंखों की वजह से मशहूर हैं। डॉली की टिकटॉक पे 8.3 मिलियन फॉलोअर हैं और डॉली एक स्पॉन्सर वीडियो बनाने का 1 से 2 लाख रुपए वसूल करती हैं। नंबर 7 पे आती हैं सहर हयात। सहर हयात अपने डांस की वीडियो टिकटॉक पर अपलोड करती हैं। इसके अलावा वो मूवी डायलॉग पर लिपसिंग करती हैं। सहर हयात के चाहने वाले पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी है। सहर हयात ने पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी टिकटॉक की वीडियो बनाई। सहर हयात एक स्पॉन्सर वीडियो बनाने का 2 से 3 लाख रुपए वसूल करते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े ब्रांड इनके साथ राब्ते में हैं जो इनको मॉडलिंग की ऑफर्स भी करते हैं। सभी टिकटॉकर्स की तरह सहर हयात भी अपना एक यूट्यूब चैनल भी साथ में चला रही हैं। सहर हयात के टिकटॉक पे 7.3 मिलियन फॉलोअर हैं। नंबर 6 पे आती हैं अलिशबा अंजम। अलिशबा अंजम अपने मासूमाना चेहरे और पुरकशिश आंखों की वजह से मशहूर है। जन्नत मिर्ज़ा की छोटी बहन अलिशबा अंजम के इंस्टाग्राम पे 8,50,000 फॉलोअर हैं और एक स्पॉन्सर वीडियो बनाने का ये 3 से 4 लाख रुपए तक वसूल करती हैं। अलिशबा अंजम के 1,50,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर भी हैं और यूट्यूब पर ये व्लॉगिंग और दूसरे वीडियोस वगैरह अपलोड करती हैं। और टिकटॉक पे इनके 11.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नंबर 5 पे आते हैं उस्मान आसिम। उस्मान आसिम एक दुकानदार थे जो दुकान के अंदर बैठे बैठे अपने टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों कहते हैं कि इंसान में अगर टैलेंट हो तो वो कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है। उस्मान को टिकटॉक का सबसे बड़ा कॉमेडियन कहा जाए तो वो भी गलत नहीं। उस्मान की कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान के बाहर दूसरे मुल्कों में भी काफ़ी ही सारी फेमस हैं दूसरे टिकटॉकर्स की तरह। उस्मान आसिम का एक यूट्यूब चैनल भी है जो उस्मान ऑफिशियल के नाम से है, जिस पे 70,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं।
اور عثمان عاصم ایک سپانسر ویڈیو بنانے کا 4 سے 5 لاکھ روپے تک وصول کرتے ہیں۔ عثمان کے ٹک ٹاک پہ 10 ملین فالوورز ہیں۔ نمبر 4 پر آتی ہیں اریکہ حق۔ اریکہ حق کا تعلق کراچی سے ہے۔ اریکہ حق ایک کھاتے پیتے گھر کی لڑکی ہیں۔ اریکہ اپنے دلکشش آنکھوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ایسے لوگوں کو کہنا ہے کہ اریکہ بس میک اپ میں ہی اچھی لگتی ہیں، پر اریکہ حق کی قدرتی بیوٹی ہے۔ اریکہ کے انسٹاگرام پہ 2 ملین فالوورز ہیں، جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ فالوورز ہیں۔ اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جس پہ 3 لاکھ سبسکرائبر ہیں، جس پر اریکہ اپنے ولاگنگ وغیرہ اپلوڈ کرتی ہیں۔ اریکہ کے ٹک ٹاک پہ 7.9 ملین فالوور ہیں۔ نمبر 3 پہ آتے ہیں کنول آفتاب۔ کنول وہ ٹک ٹاک سٹار ہیں جو پہلے سے ہی سوشل میڈیا پر وائرل تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ٹک ٹاک پر فیمس ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ کنول کو ٹک ٹاک کی سب سے کیوٹ گرل بھی کہا جاتا ہے۔ کنول مشہور ویب سائٹ اردو پوائنٹ پر بھی کام کرتی ہیں۔ کنول آفتاب ایک اسپانسر ویڈیو بنانے کا 5 سے 6 لاکھ روپے تک وصول کرتی ہیں۔ کپڑوں کے بڑے بڑے برانڈ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ ان کو ماڈلنگ کی آفرز کرتے ہیں۔ کنول کے ٹک ٹاک پر 11.6 ملین فالوورز ہیں۔ نمبر 2 پہ ہیں ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کا تعلق گجرات سے ہے۔ ذوالقرنین ٹک ٹاک پر سب سے خوبصورت لڑکا ہے۔ ذوالقرنین آنے والے وقتوں میں پاکستان کے سب سے بڑے چینل پر انہیں آپ دیکھیں گے۔ ذوالقرنین کی اداکاری کمال کی ہوتی ہے۔ ذوالقرنین ٹک ٹاک کا سب سے بڑا ٹیلنٹڈ ٹک ٹاکر ہونے کا اعزاز بھی ذوالقرنین کو ہی حاصل ہے۔ ذوالقرنین وہ نگینہ ہے جس کی قیمت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں، اربوں خربوں میں ہوتی ہے۔ ان کے ٹک ٹاک پر 8 فالوورز ہیں۔ اس کے علاوہ ذوالقرنین کا ایک اپنا یوٹیوب چینل ہے جس پر یہ ولاگنگ وغیرہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتے ہیں جنت مرزا۔ جنت مرزا کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ یہ مشہور ٹک ٹاکر ارشبا انجم کی بہن ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فیصل آباد کے لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں۔ جنت مرزا اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹک ٹاک استعمال کرنے والوں میں سے ایک، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ٹک ٹاک پر 13.2 ملین فالوورز ہیں۔ یہ ایک سپانسر ویڈیو بنانے کا 8 سے 10 لاکھ روپے تک وصول کرتی ہیں، اور بڑے بڑے کپڑوں کے برانڈ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اگر ان کے علاوہ بھی آپ کے خیال میں کوئی ٹک ٹاکر ایسا ہے جو ان نمبرز میں ہونا چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ اور چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔